建築 Basta bato mo lang ng bato yung spear. Ay, hindi ko alam yung combo nito eh. Di ba may combo to? Para malito sila sa hook ko. Okay, pwede. Welcome to Summoner's Tinamaan ko yung Heimerdinger. Shit! Uy, tinamaan ko yung Heimerdinger ulit. Ito kasi. Oh my God. Hook lang ako. Oh, Ay na. oh my God, yung Heimerdinger, pre. Kung nandito ka siguro, patay na yun. Wag na, wag na, wag na. Ay, hindi. Nice, Ano? nice, nice. Uy, Sige, ganyan ka lang, pre. Ay, uy, nice. ano? Ako pa nga naka-first. Okay lang yan, okay lang yan. Ito. Ah! Tam. Bugok. shut down. Tinamaan. Tinamaan. Ang sarap! Parang tatlong spear lang mamamatay na sila. Eh! Ally has been slain. Oh, patay. Has slain an enemy. Namatay. An enemy has been slain. Namatay sa sa pagopwar. Turret plating will soon fall. Kung alam ko lang mag-i-ready, ay naidali eh. Ay, Patay. ito. Okay, nice. Yan, nice. Shut down. Na-snipe ko si Lulu. Sarap. Anlibin yung movement speech ko. Uy! Uy, namatay! Ay, no. No po. Dominating. Ally has been slain. Lang ng speech. Ayun, Ano? no. Ako. Aray! Nice. May Irelia nagja-jungle pa. Wise. Ally has been slain. Kasi hindi mo ini-aim yung luma eh. Oh, Diyos ko. Ini-SS-an sa mukha. Ayun. Patay pa rin ako. Namatay ka? Ewan ko nga rin. Ayun, no. Eh! Uy. Paling! Ayun o! Pak! Uy! Ayaw naman. Eh! Enemy has been slain. Naman ba? Ay, gagi may ano. Patay na. Ayun. Ano ba yung poop? Bakit yung ano? Basta na eh. Patay! Ang sarap! Hindi ko gagamitin yung SS ko kahit kailan. Ang sakit. Eh! Nakakairita yung Shit, 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 high shit, shit, shit! Shit, 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 shit! Ah! Ano ko lagi. Ay, ang galing! Lagi akong Your team has naharangan ng destroyed a Heimer. Naiirita ako. Legendary. Nung tore niya, no? You have been slain. Wala akong magawa eh. Uy, nag-surrender! Bakit? Uy, parang ikaw to kanina. Project Ash. Hindi, ano, DRX yung Ash. Ay, DRX nga. May pirma yun, pre. Kakulay nga lang pala, sorry. Sige, sige. Kiliti-kilitiin mo, pre. Kung akala niya, mag-isa ka lang eh. Wala talagang spin, nakakainis. Bad trip na yun.
Ispiro. Uy! Ay! Isa pa, isa pa. Oh! Ini-spear. Aray! Hindi pa din pala patay yun. Kala ko patay na. Pares kasi may exhaust. An enemy Ang has been sakit. slain. Nakapatay din. Oh my god. Dragon, dragon. Ay, naku na. Patay. Wag, 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 wag. Ay, hindi ako nakapasok. Yasuo, tara dito, Yas. Yun. Nice. Eh, puro ano. Puro revive eh. At least, okay na. Wala At na. least wala na, wala na. Sarap nun sana, oh. Daming kill nun. Nice, ganda. Oh, nice. Isa pa. Beyblade, Beyblade. Gapang, gapang. Ay, eh. Tinamaan pa rin ako. Double kill. Kahit nakagapang na ako. Punta ako. Sakit. Nice one. Solo Dragon. Go. Na-ace. Nakuha nga nila yung baron. Na-ace naman natin sila. Good job. Wala na yung baro nila, no? Wala na. Pre! Layo, Pre, layo. layo, pre! Pre! Pre, nasusunog, pre! Pre! Pre, yung apoy, pre! Ukong, ukong. Oy, Ah! pre! Ako talaga, yes. Ano to? Ano tong blue? Ano to? Hello, pa. Ano to? Uwi na ako. Ano yan? Pang site? Ata, ano to? Ah! Tumutubo pa lang. Oo. Sakit eh. Kaya nga eh. Nice Bubok. one. Visit ka. Ang pangit mag-earth kasi pagka hindi mage ang gamit mo eh. Ally has been slain. Wag na yata. Hindi. Wag na, wag na. Bubok. Punit. Ubus. Okay. At least meron akong mga clash na nakaka-assist. Visit. Ano pa? Grabe, dalawa tayo dun bumubugbog. Kaya ba? Kaya ba? Nice. Oh, kaya ko naman, pre. Assist na lang, assist. Diba? Let's go, Kinaya naman, finish. pre. Nag-respawn na yung ano, yung torre nila. Nice one. Okay na to, okay, complete na to, okay, complete na to. Isang good game. Let's go, let's go. Isa pa, isa pa, isa pa. Victorious. Small sa hari yung ano no, yung may mga kulugo. Oo.
Nag-flash. You have slain Matay pa din. an enemy has been slain. Namatay sa Ignite. Good job. Punta ako. Stun. You have slain an enemy. Ito, patay ito. Pa. Okay. Nice one. Good job. Okay na yun. Reset. Uy, nice one. Okay. Gandang stun. Nice Visit stun, ka, nice ha? stun, nice stun. Ang sakit ng kulubo niya. Oy, may nag-rocket. Uwi na ako. Saka pupunta. Tumbling ka pa. Ganda clip nun. Dapat di ka na nagpakita eh. Hindi, baka hindi niya alam. Hindi niya siguro alam. Trip. Ayun, no, nakita mo yun? Okay, sarap. Triple kill. Kailangan na lang natin lumabas si Jing. Ay, may rocket. Okay. Wait, Agi, pinatapos. Ito ko sa, kay Lux. Kaya nga eh. Defeat. Ay, nako.